नमस्कार। उदय लावण्यर माटी मनीषर मनर कथा को आपण मानकु स्वागत। आज माटी मनीषर मनर कथार प्रसंग रखिचु आठगड़ ब्लॉक रे इंदिरा आवास योजना, बिजू पक्का घर योजना आ प्रधानमंत्री आवास योजना दुर्नीति होईची कि लोक माने प्रकृति रे पाइचंती ना पाई नांती तार तदंत हेबा आवश्यक। आउ उदय लावण्य हाथ रे जो आरटीआई तथ्य लगी से तथ्य को नहीं आज आम आठगड़ ब्लॉक रो 2 गोटी पंचायत उपरे तथ्य रखिबु। से पंचायत दुटी है आठगड़ ब्लॉक रो कुमारपुर आउ गोबरा। जदि आठगड़ निर्वाचन मंडली कथा कहबा ताले आठगड़ ब्लॉक रो सबुठारु अधिक जनसाधारण बास करुवा गाँ है गोबरा पंचायत। प्रथमे आसंतु गोबरा पंचायत को जिबा। गोबरा पंचायत रे गत 17 वर्ष मध्य इंदिरा आवास योजना, बिजू पक्का घर और प्रधानमंत्री आवास योजना समुदाय 603 जन व्यक्तिविशेष को गत 17 वर्ष भितर आवास गृह दि जाइछि। ई जो गोबरा पंचायत रही, गोबरा पंचायत भितर जो सब ग्राम गुड़िक रही, प्रथमे आम जदि कहबा आम तो आपको बर्तमान आज आलोचना परिसर को नौ ना, परवर्ती समय आम विभिन्न व्यक्तिविशेष को लेकिन आलोचना करूँ, से पंचायत व्यक्तिविशेष को लेकिन आलोचना करूँ। प्रकृत में हिताधिकारी माने प्रधानमंत्री आवास हो, इंदिरा आवास हो किंबा बिजू पक्का घर हो, एगुड़िक लोक मैंने पाइचंती ना नहीं किंबा सेमानंकर अर्थ को आउ किए लुट कर नहीं। परवर्ती समय आम आलोचना करबा। तेबे मोर आज आरटीआई तथ्य रे आम खुलासा करुचु गोबरा पंचायत उपरे। गोबरा ग्राम रे गत 17 वर्ष भितर 509 जन व्यक्ति को आवास गृह दि जाइछि। सेहीपरि राजबल्लभपुर ग्राम रे 44 जन व्यक्ति को आवास गृह पट्टा बंटन कराइछि। सेहीपरि कादुआ नुआ गाँव में 34 जन व्यक्ति को आवास गृह दि जाइछि। कंठपुर जो कंठपुर गाँ अच्छी सेठे मध्य 12 जन को गत 17 वर्ष भितर आवास गृह प्रदान कराइछि। विशेषकर जदि कहबा गोबरा शासन रे 4 जन व्यक्ति पाइचंती आवास गृह। ये तो गला गोबरा पंचायत कथा। जदि कुमारपुर पंचायत कथा कहबा, कुमारपुर जीपी रे प्राय 6टी गाँ रही। आउ ये 6टी गाँ ए पंचायत कहूची वर्तमान रो जे चेयरमैन अच्छी ब्लॉक अध्यक्ष तांको स्वामी जीपी आगुरु थिले आठगड़ ब्लॉक अध्यक्ष थिले। एबे आठगड़ विधायकंकर आठगड़ ब्लॉक प्रतिनिधि अच्छी रंजन आचार्य पंचायत। जदि कुमारपुर पंचायत को देखिबा गत 17 वर्ष भितर आठगड़ ब्लॉक रे सबुठारु अधिक व्यक्ति को प्रदान करा जाइछि आवास गृह। 1045 जन व्यक्ति पाइचंती गत 17 वर्ष भितर केवल कुमारपुर पंचायत रे आवास गृह प्रदान करा जाइछि। ता भितरु कुमारपुर गाँव रे पाइचंती 313 जन। बलिपुर गाँव रे गोटे छोटिया विलेज, यही कुमारपुर पंचायत रो गोटे छोटिया विलेज बलिपुर गाँव रे पाइचंती 348 जन व्यक्ति इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, बिजू पक्का घर। जदि देखिबा बलिपुर गाँव रे किंबा कुमारपुर गाँव रे आउ बोध हुए कहार चाल छपर घर, टाइली घर, टीन छपर घर बोध हुए कहार नथिबो। आमे अनुमान करूछु ये आरटीआई तथ्य जा कहूछि। जदि दंपतिपुर जिबा गोटे आदिवासी बहुल गाँ, सेठे मध्य 227 जन व्यक्ति को गत 17 वर्ष भितर प्रधानमंत्री आवास प्रदान कराइछि। कंटाणिया गाँव रे 84 जन को प्रदान कराइछि। ओस्तपुर गाँव रे 7 जन को प्रदान कराइछि। आ सांताणी बाटी पाइचंती
46 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 1045 ଜଣ କୁମାରପୁର ଜିପିରେ ଆଉ 603 ଜଣ ଗୋବରା ଜିପିରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଗତ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାହେଲେ 1648 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଆବାସ ଗୃହ। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ କାହାର ବୋଧ ହୁଏ ଚାଳ ଛପର ଘର, ଟିଣ ଛପର ଘର କିମ୍ବା ଆଜବେଷ୍ଟ ଗୃହ ନଥିବ। କାରଣ ଏ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଯୋଗେ ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଯେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଡ଼ାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆବାସ ଗୃହକୁ ଆଉ କିଏ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଛି, ଏ ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟ ତାର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଲା ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଉଦୟ ଲାବଣ୍ୟ ତାର ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ତାର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜରିଆରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଣିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ନାଁ ରହିଛି ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପଚାରି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ନା ନାହିଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ। ବିଡ଼ିଓକୁ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିକି ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୁମାରପୁରର ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିଏକି ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବାସ ଗୃହ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ତାକୁ ଖାଇଛି କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ପାଇନାହୁଁ ତାହେଲେ ଏ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆମ ନାଁଟା କେମିତି ଆସିଲା? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭୟାନକ ରୂପ ନେବ। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗୋବରା କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଆମେ ଆମର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜରିଆରେ ପୁରା ଖୁଲାସ କରିବୁ କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ନାଁ ରହିଛି। ଆଜି ମାଟି ମଣିଷର ମନର କଥାରେ କହୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିଲି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗୋବରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଆବାସ ଗୃହ ଉପରେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ଆସିବୁ। ରହୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଗର୍ବରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ିଆ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।